ध्वज लहराते हुए भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर लहराया है। শ্রদ্ধেয় সুধাংশু দাস মহোদয় সাথে রয়েছেন মাননীয় সুন্দর মনোরম পরিবেশে মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রীর হাত ধরে পতাকা উত্তোলিত হলো। विद्यार्थियों पालन स्काउटिंग का आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर तैयार करो। वही एनएसएस के छात्र जो आदर्श माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के नेतृत्व में श्री बारबोया जी, विशिष्ट अतिथि महोदय एसपी सर और डीएम सर, जोरदार तालियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस त्रिपुरा द्वितीय स्थान। সমস্ত গরিব কিংবা প্রান্তিক মানুষের কাছে যেন বেনিফিট পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা কাজ করছি, কিন্তু সেই জায়গাতে কোথাও কোথাও আমরা লক্ষ্য করছি এফিসিয়েন্সি ইনডিসিপ্লিন ব্যবস্থা যেগুলি আমাদের রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করতে কোথাও বাধা তৈরি করছে। তাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করতে গেলে এটা শুধু সরকার কিংবা জনপ্রতিনিধি কিংবা কিছু একটা সেক্টর অফিসার দায়িত্ব নিলে চলবে না, সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। आज जब 10:30 किंवा 10टाর সময় অফিসে नाम रोशन करने वाली एसआई त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस वुमेन की तरफ से जयश्री सिन्हा, जोरदार तालियां। और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहते हुए हमारी हस्तियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। এই মানসিকতা হৃদয়ে রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে যে সমস্ত যুবকরা দাঁড়িয়ে আছেন আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করব, আসুন আমরা কবির ভাষায় বলতে চাই, এই দেশে আবারও যদি কখনো সংকট আসে, এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য আসুন আমরা আমাদের এই ভারত মাতাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করি, মা গো ভাবনা কেন, মা গো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি। দেশের বিচারধারা বিশ্বের দরবারে অত্যন্ত সম্মানের সহিত পূজিত হয়। তাই তো আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি বলেছিলেন, আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি বলেছিলেন, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है,
ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। पहेली त्रिपुरा, जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थी। মানুষের সেবা করার কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আজ সরকার, আমার হাইকমান্ড, দলীয় নেতৃত্ব সবাই আমাকে মন্ত্রী রূপে মানুষের কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। এটা কোনোভাবেই আমার কাছে মানে অবহেলা নয়, অনেক বেশি গর্বের এবং গৌরবের মুহূর্ত বলে আমি মনে করি। এবং আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মতো ধলাই জেলার এই মানে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়েছি, এটা সত্যি আমার জন্য অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্ত বলে আমি মনে করি এবং আনন্দের মুহূর্ত। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, माननीय मुख्य अतिथि जी पुरस्कार वितरण के लिए तैयार। रानी रियांग, जोरदार तालियां। सेंट एडवर्ड स्कूल गर्ल्स स्कूल। चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त करते हुए रोहित देवबर्मा जी, जोरदार तालियां। खुलई उत्कृष्ट कार्य के लिए, परेड के लिए पुरस्कार वितरण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय शर्मा, मोटो आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर, भारत स्काउट गाइड का लीडर कंचन शर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस बच्चे का, हौसला अफजाई किया जाए। सभी प्लाटून ने एक से बढ़कर जवाहरनगर प्रस्तुति के लिए तैयार है। 100 से भी अधिक विद्यार्थी। प्यारे ढाईवासियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्तंभ लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण संभव हो पाया। आपने 565 देशी रियासतों को